जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे मु भी बहुत भल अच्छी देखो सांग मैंने आज ना गाड़ी ना साइकिल चल चल के जाओ पड़े टाइमिंग बहुत हो गला मैंने ड्यूटी टाइमिंग पूरा ओभर हो गला जल्दी जल्दी जावाक पड़ुची देखो साइकिल नहीं कि गाड़ी भी नहीं नहीं मुझे जन को एक्चुअली फोन कर मतलब पिक कर मतलब चल चल जावाक पड़ो चलते आगे देखा कौन देखो पूरा दिवाली कारी पूरा ये डैमेज देखो तो सांग मैंने आम रूम रु आउ मेन रोड मिनिमम 1.5 किलोमीटर पर रास्ता रास्ता पूरा काचरा हो पूरा वर्षा सब खराब कंपनी मैंने पूरा छुट्टी आज आम तो सिक्योरिटी कौन कर कि ओपन अच्छे कंपनी छुट्टी एम्प्लॉय स्टाफ है सब छुट्टी के आमको ड्यूटी करा पड़ो ओ चलो देखो सांग मैंने आज आम बर्तमान पे ये कंपनी सब बंद कारण आज हूँ कर्णाटक राज्योत्सव ये कंपनी मैंने सब बंद रोचे आज सब एम्प्लॉय सब स्टाफ मैंने छुट्टी कि आम तो सब आम हूँ बॉर्डर पर रहा तो गोटे भी लोक ना सब गाड़ी खाली थुआई और कंपनी सब बंद देखुए कम कि ना सांग मैंने आज खाली बसवा कथा बसिक वीडियो बनवा कथा आपण कथा हवा कथा कौन अच्छे काम कम कि पूरा सुनसान जनशून्य सांग पूरा जनशून्य तो ये कर्णाटक राज्योत्सव बर्तमान भी आम जो फ्लैग जो अच्छे कर्णाटक सिंबल फ्लैग सिंबल आज हो मैंने लंच बेलू देखा हे खाଇବା टाइम पे आज एक्चुअली मु ब्रेकफास्ट करें व्यस्त थी आज आम कि ना तथा व्यस्त थी लंच रे देखा हे चल देखुए सांग दुकान फुकान पूरा बंद कारण आम जो राज्योत्सव कर्णाटक राज्योत्सव पूरा बंद रोज दुकान बजार भोक लगे सांग मैंने प्रबल कि खाया ये किसी ना दुकान फुकान सब बंद ना कौन कर जानी भोक लगे मुझे देखिए मुझे भाविली दुकान खोला थी कौन थी
କିଛି ଖୋଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚଲା ଏଇନେ କଟାକଟି ସାଲେଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଟାକଟି ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବା କଟାକଟି ଆମର ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସାଲାଡଟା ବନା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇନେ ଲଞ୍ଚରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଖାଇବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଆଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଗାଜର ନେଇକି ହଁ ଗାଜର ସେଠି ଆଉ ଭାଇ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ହଁ କଟି କାଟୁଛ ତ କ'ଣ ଆଖି ପଢ଼ାଉଛି ରାଗୁଛ ମସ୍ତ ପାଗଟା ଭାଇ ନା ଏଇନା ଖାଇବ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସାଲାଡ କଟାକଟି ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ସାଲାଡ ହଉ ରୋଷେଇବାସ ହଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚିକେନ ଭାଇ କଷିଦେବେ ମାନେ 2 ଦିନ ବୁଲି ପାରିବନି ତମେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି କହିଲି ମୁଁ ତମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଇ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା କେତେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଦହି ଦହି ଆସିବ ନା କ'ଣ ଭଲ ନଙ୍ଗା ହେଲେ ପୁରା ହେବେ ପୁରା ସାଲାଡ ହବ ଓହୋ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଉ କାହା କହୁଛି ଦେଖି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ ସବୁ ସମୟ ସେ କହିଦେଇ ଗଲା 1000 କାମ ତାକୁ ଆଣୁଛୁ ଭାଇନା ସାଲାଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେବେ କରିବେ ଏମିତି କାଟିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଜି ଫର୍ମୁଲା ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଶିଖିବ ନା ଆଉ ପୁରା 5 ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ କଟା ହେଉଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପିଆଜଟା ଦେଖ କଟା ହବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଟା ହବ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଆଗରୁ ପିଆଜ କଟା ଜୀବନଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଏମିତି ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯିବା ଆସିବ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାଗେଇକି ଟିକେ ନ ଆସିଲେ ବାଗ ଲାଗିବ ହଉ ଆମେ ସାଲାଡଟା କାଟି ଦେଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏମିତି କହିବ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ରାଧେ କଲେ ହବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧୁଆ ହବ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧୁଆ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି ଲାଗୁଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ଧୋଇ କଟାକଟି ହବ ଗ୍ୟାସରେ କାମ କରିବା ଗ୍ୟାସରେ କାଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଧୋଇଦେଲେ କଟାକଟି କରିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଉପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ଦେଉନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଅଛି ହଉ କାଟିଦିଅ ଟମାଟୋ ବି ହେଇଛି ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା କେମିତି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଏଇନେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ଓ ଫର୍ମରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଓ ଫର୍ମ ଆଣିଲେ ପିଇଲେ ଆଣିବନି ରେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଦହି ଖାଇବ ଟମାଟୋ ନାଲି ପୁରା ନାଲି କ'ଣ ବହି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଅଛି ଆସିବ ତାର କେତେ କ'ଣ କାମ ସେଇଟା ରହୁଛି ସେ ହଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ସାଲାଡଟା କେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ 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 धनिया पत्ता बताने पड़ेगा ना बच्चा बच्चा पत्र हो चुका चोर है
अरे ठीक है वीडियो अपनी बहुत तो तेरे तो वीडियो कॉल पड़ेगा अगर वो गांव को वाले में वीडियो करेंगे हां हां फोटो है ना ये फोटो देखो अपने मुझे हां तो देखा नहीं ना नहीं सिया हम तो भालो मैंने मुझे ये छाजी बस মানে ওটা উপস্থিতি কত তোমার খাইবে না হ্যাঁ বুক করতে আলে পেটে গ্যাস করে ও মাই গড itu ada dokter betul lah আমি লোক মোবাইল করতে আমি তোমাদের দিন তো না সালত বর্তমান তো রেডি আর ভাই গোটে মোর খাইয়া গলে নিছে ভোক লাগলে না ভারি আর লেম্বু চুপড়ি খাই দো হ্যাঁ লেম্বু চুপড়ি খাই দো দই দোকানে ভাই পিলা দই পিন না হো হলো লেম্বু চুপড়ি খাই ada আগে দাও না তেমন বুলা বুলা পুরো না নাম বলে না বুঝা বলে দাও সমস্যা বল বলু হাত গোড়া গেলে বর্তমান যে মাইক্রো তাহলে দাও কোন খালি ভাত একটু রাইলা বর্তমান আসিলা मैं जहर वाली किट में फोन को लगी थी मतलब ये फोन को खाली खाई खाली वीडियो कॉल जी खाई खाली वीडियो कॉल काफली चालू तब हस्बैंड खाली वीडियो बनाउँ खाई खाली वीडियो कॉल रील जी करने वाला देखाउँ जी से करजी मामा करजी ଆମେ ଖାଇଲେ କହିବ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆଗୁଆ କାମ କରୁଛି ଓକେ ଓକେ କାକୁଡି ସାଲଡ ଆମ ତରଫରୁ ନେଇଛି ଖାଲି ଦହିଟା ଆସିବ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ନାଇଁ କନି ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବଡ ଭାଇ ଅଜୟ କୁମାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାଲାଡ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏଇଟା ବଡ ଭାଇ ସାଇଟ୍ ରେ ଆଏ ମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ସେୟାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ବାଟରେ ପୁଣି ବହୁତ ଚିକେନ୍ କିଣିବାର ଅଛି ମାଲିକ ଚାଲ ମୁଁ ଆଉଛି ଟିକେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ପାର୍ଟି କରିବା ଯେମିତି चलते मुझे तले आगू आपको देखिए कौन कौन हम मस्टर्ड ऑयल है क्या छोटा वाला मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल नहीं आगू नब
तो ये आसला हम चिकेन दुकान हम गली पाखे तो चिकेन किलो नबा और तेलड़े कुछ सही तेलड़े मिलू राशन दुकान देखिए आगे देखो सांग मैंने बर्तमान तो आम यू चिकेन नवा आउ चिकेन किलो ये 140 140 कौन 240 सांग मैंने 240 आपणकर कौटी कौन रेट कमेंट में कहतु ये कि आम चिकेन किलो 240 आउ चिकेन काटिदेव बर्तमान में काटे किलो चिकेन नहीं जीव चलो देखो सांग मैंने बर्तमान पे आम चिकेन नहीं आसी चिकेन बनवा गले बन की नहीं गले से पार्टी हम पे सब अपेक्षा कर बर्तमान बाण फुटिया पड़ी चलती आज काली तो वर्षा होगा आज चलती बर्तमान भी आमर पिज कटा पड़ चिकेन गोड़े आम चलचे पशे भात पूरा पेस्ट फेस्ट चलो पार्टी चलो नंगा पार्टी देखुए सांग मैंने पूरा बाण फुटे लोक मैंने पूरा एंजॉय कर आम चलू पार्टी पे आम गोटे एंजॉयमेंट अच्छी तो पार्टी आम देखी हेनी फिर भी ट्राए करी देखा चलते आगू देखो एक्चुअली मुझे देख पार्टी ना नहीं पूरा साइकिल चलती पूरा आम से पड़िया गोटे पड़ियाटे सांग मैंने ये अच्छे पूरा ये पड़िया सांग मैंने आम पूरा पार्टी पार्टी जो करूँ ये करूँ बहुत पूरा लोक मैंने भी अलग लोक मैंने आसिक करती डिस्टर्ब ना ना पूरा आराम से बस पार्टी पार्टी बनब एंजॉय कर आराम से रात 8टा 9टा को घर को जीव टेंशन ना देखो बाण ये फुटुकी देखा जाते सुंदर लगुच आम बसिकी पार्टी पार्टी बनइबू जीव पर एक्चुअली मो रोल नवाक आसी 4टा रोल आर्केट अच्छे पार्टी आप मार्केट